सूबाई दारकूमत शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में है। शहर में हद निगाह से फैलाई गई हैं। खुश्क सर्दी की लहर में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शहर का कम अज़ कम टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। हद निगाह कम होने पर फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन बताइए। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की, तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में धुंध ने अपने प्रॉपर डेरे डाल लिए हैं। हमने देखा गुज़िश्ता कुछ रोज़ से जो है शहर लाहौर में रोज़ाना की बुनियाद पर डेंस फॉग जो है वो सामने आती है। हद निगाह बिल्कुल कम रह जाती है और शहरियों को जो है सफ़री मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज भी यही सूरत हाल बरकरार है। शहर लाहौर धुंध की लपेट में है। पूरी तरह से लाहौर को धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ है और धुंध के पेश नज़र जो है वो लाहौर से मुंसलिक जो मोटरवेज़ हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। लाहौर M2 की अगर बात करें वो भी बंद है। अगर लाहौर M11 की बात करें तो वो भी बंद है। ना सिर्फ मोटरवेज़ के ऊपर सफ़र करना मुश्किल है बल्कि शहर के अंदरूनी जो सड़कें हैं उन पर भी सफ़र करना जो है बहुत महाल होता जा रहा है। ख़ास तौर पर जो खुले इलाके हैं, जैसे हम बात करें तो कनाल रोड के अतराफ़ में हम ले लें, फ़िरोज़पुर रोड के इलाके में हम ले लें, गढ़ी चौक का इलाका हो गया, DHA में हम अगर बात करते जाएँ, शालीमार वाली साइड वगैरह हम देखें तो जो इस तरह के इलाके हैं वहाँ पर भी जो है वो शदीद धुंध के बायस सफ़री मुश्किलात का शहरियों को सामना करना पड़ा है। ना सिर्फ इन इलाकों में बल्कि तकरीबन शहर के हर हिस्से में जो है इस वक्त प्रॉपर धुंध के डेरे नज़र आते हैं। और अगर इसमें हम बात करें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 5, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोपहर के औकात तक 11 या 12 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। और क्योंकि दर्जा हरारत में बहुत कमी है जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और बारिश का फ़िलहाल इम्कान मौजूद नहीं है आज भी। तो यानी खुश्क सर्दी का इसी तरह जारी रहेगा। तो कोशिश करें खुश्क सर्दी के पेश नज़र अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने पहनावों का ख्याल रखें, ताकि जो मौसमी अमराज हैं जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी और नमूने जैसे अमराज हैं इससे ख़ुद को तरजीही बुनियादों पर महफूज रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पोल्ट्री मसनूआत के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार होने लगे हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये पर बरकरार है। फार्म यार्ड 1 रुपये महंगे। फ़ी दर्जन कीमत 331 रुपये हो गई है। होल सेल मार्केट में अंडों की पेटी 9810 रुपये में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं पोल्ट्री मसनूआत के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये पर बरकरार है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताएं अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नजरनामे जारी किए गए इसमें ब्रायलर की कीमतें बुलंद सतह पर बदस्तूर बरकरार हैं, जबकि अंडों की कीमतों में होने वाला इजाफा जो है वो जारी है और रोजाना की बुनियाद पर अंडों की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। आज जो नरखनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है 650 से 670 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों पर बात की जाए तो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 383 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन जो सरकारी डेली से इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है वो इजाफी नरखों पर की जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमतें तेजी का शिकार है। अंडों की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया गया, 331 रुपये फी दर्जन सरकारी नरखनामे में कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में अंडे सरकारी रेलिस के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं और फी अंडा शहरियों को 29 से 30 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि फी दर्जन कीमत जो है वो 340 से 350 रुपए तक वसूल की जा रही है। होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी 9810 रुपए की मुकर्रर की गई और इस हवाले से शहरियों का यह कहना है कि सस्ती प्रोटीन का असूल जो ब्रायलर और अंडों से मुमकिन था अब ये भी सस्ता नहीं रहा, क्योंकि अंडों की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ब्रायलर बदस्तूर बुलंद सतह पर बरकरार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला है। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमतें बरकरार। हुकूमत पाकिस्तान का अच्छा इकदाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार है। डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई हैं। और नासिम, बागों का शहर ट्रैफिक के समंदर में डूबने लगा है। सूबाई दारकूमत का ट्रैफिक निज़ाम कागज़ों में बेहतरीन, अमलन बदतरीन। दिन हो या रात किसी रास्ते पर निकल आए, मिनटों का सफ़र घंटों में होने लगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर
اربوں کے چلان ہو چکے لیکن ٹریفک بے قابو ہے۔ وزیر اعلیٰ کے بار بار نوٹس لینے کے باوجود ٹریفک سسٹم نہ بدلا، یہ رپورٹ دیکھی۔ شہر لاہور ٹریفک کے بھنور میں پھنس گیا، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں کٹنے لگا۔ شہر میں روزانہ 6,93,000 گاڑیاں داخل، 5,53,000 باہر جا رہی ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر اربوں کے چالان ہو چکے مگر ٹریفک بے قابو۔ سال 2025 میں 47 لاکھ کے قریب موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کے چالان کیے گئے۔ اہل لاہور کو ٹھوکر سے لے کر جلو تک کینال روڈ پر ٹریفک کے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ ڈاکٹرز ہسپتال، جناح ہسپتال، فیروز پور روڈ اور جیل روڈ انڈر پاسز پر بے مہار ٹریفک۔ دفتری اور سکولز کالجز کے اوقات میں بالخصوص شہری منزل پر تاخیر سے پہنچنے پر مجبور۔ کینال روڈ پر مختلف اوقات میں 23 انڈر پاسز بنے مگر لال پل کا المیہ آج بھی حل طلب ہے۔ ایوان عدل کے باہر 4 لینز والی کشادہ سڑک، شہریوں کے لیے صرف ایک ٹریک خالی۔ فیروز پور روڈ پر بھی جگہ جگہ ٹریفک میں آسانیوں کے اقدامات مگر نتائج وہی۔ لوئر مال سے کہنا تک جانے والوں کو ٹریفک کے سمندر سے گزرنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال روڈ، سرکولر روڈ، راوی روڈ، بند روڈ پر بھی بے ہنگم ٹریفک۔ میکلوڈ روڈ، ایبٹ روڈ، ایمپریس روڈ، لکشمی چوک سے گزرنا مشکل ترین مرحلہ۔ مولانا شوکت علی روڈ پر فلائی اوور موجود، یو ٹرنز کی بھرمار، تاہم ٹریفک ازدحام برقرار۔ جوہر ٹاؤن کے علاقوں خیابان فردوسی اور خیابان جناح شہریوں کے لیے مسلسل درد سر۔ گلبرگ جیسے پوش علاقوں سے گزرنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف۔ شملہ پہاڑی کے طرف حاجی کیمپ، 2 موریا پل، عامر روڈ، وسن پورہ بھی شامل۔ لاہور کی آبادی تقریباً 2.25 کروڑ، ٹریفک کنٹرول کرنے والے وارڈن صرف 3,000۔ اعداد و شمار کے مطابق لاہور میں 60 لاکھ سے زائد ہر قسم کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز رواں دواں ہیں۔ ٹریفک کنٹرول کرنے والے وارڈنز کی تعداد چند سو بھی نہیں، اکثر چالان میں مصروف۔ سی ٹی او لاہور اطہر وحید کی جانب سے ٹریفک کی بابت سب اچھا کی بات کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں ٹریفک بلاک کا سبب بننے والی تجاوزات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ شہر میں ریڑھی بانوں اور پارکنگ سٹینڈز کو مکمل ختم کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک وقاص نذیر کا کہنا ہے بعض جگہوں پر پارکنگ کی جگہ نہ ہونے کے باعث مسائل کا سامنا ہے۔ ایوان عدل کے باہر پارکنگ کے مسائل کے حل کی کوششیں جاری ہیں۔ سال 2025 میں 2024 کے مقابلے میں 10% زیادہ چالان کیے گئے۔ بعض جگہوں پہ جہاں پہ پارکنگ سپیس کا مسئلہ ہے اور ابھی تک پارکنگ سپیس اویلیبل نہیں ہے، وہاں پہ یہ مسئلہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ جہاں تک ایوان عدل کا ہے تو کچہری کے حوالے سے 2 بڑے شور پوائنٹس تھے۔ ایک مال ٹاؤن کچہری کا جو کہ اس کے لیے ایک برج کے نیچے پارکنگ سپیس دے کے ریزالو کر لیا گیا۔ آلموسٹ اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایوان عدل کے باہر پارکنگ ہوتی ہے اس پارکنگ کے لیے کوئی مناسب جگہ فراہم کر دی جائے اور یہاں پہ جو پارکنگ کی وجہ سے سڑک آکوپائی ہوتی ہے اس میں کمی آ جائے۔ اگر آپ پرسنٹیج آف چالان اٹھا کے دیکھیں تو 2025 میں جو پرسنٹیج آف چالان ہے وہ 2024 سے محض 10% زیادہ۔ شہریوں کا کہنا ہے اگر حکومت نے جامع منصوبہ بندی نہ کی تو کسی بھی سڑک پر کسی کو راستہ ملنا دشوار تر ہوتا چلا جائے گا۔ ایل ٹی اے کا ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے اسٹرکچر پلان روڈز کا منصوبہ زمین کے حصول میں تاخیر نے منصوبوں کا کاغذوں تک محدود کر دیا ہے۔ پالیسی موجود کمیٹی بھی بن گئی ہے جبکہ ذمہ داریاں طے نہ ہونے سے تعمیراتی کام آگے نہ بڑھ سکا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ایل ڈی اے نے 5 اسٹرکچر پلان روڈز کی تعمیر کا منصوبہ بنایا۔ منصوبے کا مقصد ٹریفک کے مسائل کم کرنا اور مستقبل میں آبادی کے دباؤ کو مد نظر رکھ کر متبادل راستے فراہم کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق زمین کے حصول کے لیے پالیسی تو بنا دی مگر عملی سطح پر پیش رفت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہاؤسنگ، ٹاؤن پلاننگ، چیف میٹروپولیٹن پلاننگ اور انجینئرنگ ونگ کے درمیان یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ کون سا شعبہ کس مرحلے پر کیا کردار ادا کرے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق 5 اسٹرکچر پلان روڈز کے لیے مجموعی طور پر 861 کنال اراضی درکار ہے۔ زمین کے حصول میں مسلسل تاخیر کے باعث اسٹرکچر پلان روڈز پر تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکا جس کے نتیجے میں منصوبے کے عملاً ٹھپ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔